Ay, Semperview. Ay, saan kayo? Circle, kuya. Ha? Circle. Oh, circle. Ayan, libre sakay. Ay, Semperview, libre sakay. Uwi na kayo. Ay, pang umuwi. Ay, Semperview, libre sakay. Tara. Saan kayo? Sige, yan. Libre sakay yan. Basta pag sumakay dito sa Johans, libre sakay yan. Oh, libre sakay. Libre sakay yan. Eh, para may content lang namin yan. Madam. Ayan, libre sakay. Libre. Oo, libre sakay. Sus. Libre sakay. Ayan o, tinan mo, puno na nga yung pasayro ko. Doon, may upuan doon. Akit kayo doon. Oo, libre sakay yan. Okay, wala na kayong alahanin dyan. Basta libre sakay yan. Oo. Yung iba dyan, galing pa ng Samar yan. O yan, tanungin nyo. Hindi kayo maniwala sa akin. Oo, galing ba Samar yan, mga paseros ko ba?